بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ فلسطینیوں کی قتل گاہ غازہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی جاں بحق۔ مدد حاصل کرنے کے لیے جمع 87 فلسطینی، شہیدوں میں شامل، بھوک سے مزید 5 کی موت۔ اسرائیل نے 85 ٹرکس بھیجنے کی دی اجازت، کئی کو لوٹ لیا گیا، ایک ٹرک الٹ گیا۔ غازہ عہدیداروں نے کہا جان بوجھ کر بدامنی پھیلائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کی غازہ پر قبضے کی مخالفت، نتن یاہو کے بیٹے نے بغاوت قرار دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ کی اہم میٹنگ۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں غازہ کی صورتحال پر غور، کئی ملکوں نے کیا اسرائیلی پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ، امریکہ نے نسل کشی کے الزام رد کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے نے کی پوٹین سے ملاقات، یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن جمعے کو ختم ہوگی۔ مودی ایس سی او سمٹ کے لیے چائنا کا دورہ کریں گے، کیا گلوان کے بعد تعلقات معمول کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ چائنا میں چکن گنیا کے 7,000 کیس، روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن۔ اتراکھنڈ میں ریسکیو آپریشنز جاری، 200 لوگوں کو بچایا گیا، کئی لاپتہ، فوجی اور ٹورسٹ بھی شامل۔ ووٹر لسٹ سے نکالے گئے 65 لاکھ لوگوں کی تفصیلات دی جائے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دیا حکم، بہار ایس آئی آر پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ ہر روز فلسطینیوں کی قتل گاہ بن رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی بربریت میں 135 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 771 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 87 وہ فلسطینی شامل ہیں جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے مدد حاصل کرنے کے مقصد سے پہنچے تھے۔ امریکہ کی ایک تنظیم اور اسرائیلی فوج کی نگرانی میں اس مدد کی تقسیم کے مرکز چلائے جا رہے ہیں، جہاں پر روزانہ ایسے لوگوں کو گولیوں سے اور بموں سے مارا جا رہا ہے جو غذا حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔
इस दौरान भूख से मौतों का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटों में भूख से 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में भूख से मरने वालों की तादाद 193 हो गई है। सेहत अहदेदारों ने बताया कि गाज़ा की सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। वज़ारत सेहत की डायरेक्टर जनरल मुनीर अल-बर्श ने बताया कि उनके पास ऐसे कई मरीज़ हैं जो एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसमें अचानक हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह ग़िज़ा की कमी है। इससे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। WHO ने भी कहा है कि गाज़ा में मेडिकल सहूलतें ना होने की वजह से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। आलमी दबाव में इसराइल ने इमदादी ट्रक्स भेजने की इजाज़त दी है, जिनकी तादाद 80 से ज़्यादा है, लेकिन जो मदद पहुंच रही है वो बहुत ही कम है। गाज़ा के मीडिया ऑफिस ने बताया कि 85 इमदादी ट्रक्स कल गाज़ा पहुंचे। इनमें से ज़्यादातर ट्रक्स को लूट लिया गया। अफरा तफरी के बीच एक इमदादी ट्रक उलट गया। इस दौरान गाज़ा के मीडिया ऑफिस ने बताया कि इसराइल जानबूझकर भूख और बदअमनी के हालात पैदा कर रहा है। गाज़ा जंग के 670 दिन पूरे हो गए हैं। हर दिन इसराइली फ़ौज की ज़्यादतियों की नई नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में इसराइली फ़ौज ने हर तरह का जुल्म किया। इसराइली फ़ौज ने भूख से बिलखते मजबूरों पर गोलियों की बौछार की, बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट्स पर बमबारी की। ताज्जुब, अफसोस और शर्म की बात यह है कि 22 महीनों से ये जुल्म रोज़ जारी और महज़िब दुनिया उसे रोकने में नाकाम हो चुकी है और महज तमाशा देख रही है। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ख़ुद को दुनिया का सुपर पावर और बड़ी ताकत कहने वाले अमेरिका की तरफ से मुसलसल इसराइल की फ़ौजी और सियासी मदद की जा रही है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि नुसैरात में अलादा हॉस्पिटल में 11 लाशें लाई गईं। नुसैरात के ही अबू असरार नामी एक शख्स के घर पर बमबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। मस्जिद अल-क़साम के करीब एक अपार्टमेंट पर हमले में 13 लोग ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की, जिसमें गाज़ा जंग की मौजूदा सूरत हाल, ख़ासतौर पर गाज़ा पर कब्ज़ा करने के मंसूबे के बारे में गौर किया गया। इस दौरान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अगर नेतन्याहू गाज़ा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा जितना वो समझते हैं। इसराइली फ़ौज में सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने गाज़ा पर कब्ज़े की मुखालिफत की है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने कहा कि आर्मी चीफ अयाल ज़ामिर फ़ौजी बगावत कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल के वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटस ने आर्मी चीफ का बचाव किया और कहा कि उन्हें अपने ख़यालात ज़ाहिर करने का हक़ हासिल है। आर्मी चीफ ने गाज़ा पर कब्ज़े के बारे में नेतन्याहू से इख्तलाफ किया था। इसराइल के आर्मी चीफ ने गाज़ा पर कब्ज़े की मुखालिफत करते हुए वज़ीर आज़म को ख़बरदार किया और कहा कि इसके नतीजे में होस्टेजेस की जान ख़तरे में पड़ जाएगी। गाज़ा में तकरीबन 50 होस्टेजेस हैं, जिनमें कम से कम 20 जिंदा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़िलहाल गाज़ा में खुराक पहुंचाने पर तवज्जो देनी चाहिए और उन्होंने कहा कि गाज़ा पर कब्ज़ा करना या ना करना ये फ़ैसला इसराइल पर डिपेंड करता है। इसराइली फ़ौज ने सेंट्रल गाज़ा में 14 फ़लस्तीनी मछुआरों को गिरफ़्तार कर लिया। ये लोग मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। गाज़ा बदतरीन कहत से दो चार है। फ़लस्तीनी मछुआरों को कहत के दौरान मछलियाँ पकड़ने से रोका जा रहा है। ईरान और मलेशिया ने मुस्लिम मुल्कों से कहा है कि वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्लकुशी को ख़त्म कराने के लिए सफारती दबाव डालें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईरानी सदर ने इस मौके पर कहा कि गाज़ा में सहयूनियों की ज़्यादतियाँ नाकाबिल कबूल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम मुल्क सफारती कोशिशों से और दबाव के ज़रिए इसराइल को रोकेंगे। अनवर इब्राहिम ने इस मौके पर कहा कि मलेशिया की हुकूमत ने गाज़ा में इसराइली जराइम के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया है और नस्लकुशी रोकने के लिए सफारती कोशिशें कर रहा है। दुनिया के कई मुल्कों ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में गाज़ा में इसराइल की तरफ से बदतरीन इंसानी हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया, लेकिन अमरीका ने इसराइल का बचाव किया है। UN अहदेदारों और सिफारतकारों ने इसराइली पाबंदियों को ख़त्म करने का मुतालबा किया। यूनाइटेड नेशंस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने ख़बरदार किया कि ग़िज़ा की कमी के हालात बरकरार रहे तो लोगों के ज़िंदा बचने के इम्कानात कम हो जाएंगे। स्लोवेनिया के सफ़ीर ने कहा कि इसराइली होस्टेजेस की तकलीफ़ों की आड़ में फ़लस्तीनी सिविलियंस की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर ने इसराइल पर बढ़ती हुई तनकीदों को रद्द कर दिया और कहा कि हमें एक मरतबा फिर रुकन मुल्कों की तरफ से नस्लकुशी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। ये इल्ज़ामात सियासी हैं और हम उन्हें रद्द करते हैं। जानबूझकर इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने शहरियों की तकलीफ़ों के लिए हमास को ज़िम्मेदार ठहराया। इसलिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से
ملاقات کی اور یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال خاص طور پر جنگ بندی کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ وٹکاف نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیغام لے کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ وٹکاف چہارشنبے کو ماسکو پہنچے۔ امریکی صدر نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے رشیا کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے جو جمعے کو ختم ہونے والی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر رشیا نے یوکرین جنگ ختم نہیں کی تو اس پر بھاری پابندیاں لگائی جائیں گی۔ پوٹین اور وٹکاف کے درمیان ملاقات کی تفصیلات کا انتظار ہے، لیکن اس بات کی امید نہیں ہے کہ جمعے کی ڈیڈ لائن تک معاملے حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کی فوج نے ان اندازوں کو رد کر دیا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے اگلے صدر بن سکتے ہیں۔ ایک برٹش میگزین سے بات چیت کرتے ہوئے فوج کے ترجمان نے اس طرح کی قیاس آرائیوں کو رد کر دیا۔ حال ہی میں انڈیا پاکستان ٹکراؤ کے بعد پاکستان میں عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور کئی گوشوں کی طرف سے ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ عاصم منیر صدر بن سکتے ہیں۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ چائنا میں چکن گنیا کے 7,000 سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ اس آپریشن میں کئی احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور مچھروں کی روک تھام پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انڈیا میں بھی چکن گنیا کے کیسز سامنے آئے ہیں اور عہدیدار چوکسی اختیار کر رہے ہیں۔ چکن گنیا مچھروں سے پھیلتا ہے اور اس بیماری میں تیز بخار آتا ہے اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ چکن گنیا ڈینگی سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ کم عمر بچے اور بوڑھے اور پہلے سے بیماریاں رکھنے والے لوگ زیادہ تر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور آسانی سے چکن گنیا کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 31 اگست سے 1 ستمبر تک چائنا کے شہر تیانجن میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ میں شرکت کریں گے۔ مودی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی سمت بڑھنے کا ایک اشارہ ہے۔ 2020 میں گلوان میں جھڑپیں ہوئی تھیں جس کے بعد انڈیا اور چائنا کے درمیان تعلقات انتہائی لو ہو گئے تھے۔ مودی نے اس سے پہلے 2019 میں چائنا کا دورہ کیا تھا، لیکن اکتوبر 2024 میں انہوں نے کازان شہر میں برکس چھوٹی کانفرنس کے موقع پر چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ملاقات کی تھی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھاری ٹیرف لگایا ہے اور رشیا سے تیل خریدنے کے معاملے میں انڈیا پر دباؤ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب چائنا کے اتحادی پاکستان کے ساتھ حال ہی میں پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد انڈیا کا فوجی ٹکراؤ ہوا ہے۔ انڈیا اور رشیا نے امریکی دباؤ کے بیچ تعلقات کو آگے بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ رشیا کے نائب وزیر دفاع کرنل الیگزینڈر پوسن نے رشیا میں انڈیا کے سفیر ونئے کمار سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے بھی رشیا کا دورہ کیا اور رشین عہدیداروں کے ساتھ ڈیفنس اور سیکیورٹی تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ رشیا نے امریکی دھمکیوں کے بیچ انڈیا کا بچاؤ کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی آزاد ملک تجارت کے معاملے میں کس سے تجارت کرنا چاہیے اس کا اختیار ہے، اس کا حق ہے۔ اتراکھنڈ میں جہاں بادل پھٹ پڑنے سے زبردست تباہی آئی ہے، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔ امدادی کارکنوں نے 200 لوگوں کو بچایا ہے، لیکن اب بھی کئی لوگ لاپتہ ہیں جن میں فوجی اور ٹورسٹ شامل ہیں۔ اب تک 5 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ اتراکھنڈ کے سانحے کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلاب کے ریلے نے کئی گھروں، عمارتوں، لوگوں اور گاڑیوں کو بہا دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ دھامی نے ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب سے بری طرح متاثرہ وسترال اور ہرشیل کا دورہ کیا۔ دھامی نے کہا کہ متاثرہ لوگوں کے لیے کھانے پینے اور دواؤں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہر زندگی کی ہمارے لیے اہمیت ہے۔ انڈین آرمی نے امدادی سرگرمیوں کے لیے Mi-17 اور چینوک ہیلی کاپٹرز کو تیار رکھا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل منیش سریواستو نے بتایا کہ لاپتہ لوگوں میں 11 سپاہی شامل ہیں۔ کیرالہ کے 28 ٹورسٹ بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقے باقی علاقوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ اتراکھنڈ کے کئی علاقوں میں مسلسل بارش اور سیلاب کی وجہ سے عام زندگی تتر بتر ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مہاراشٹر کے 51 ٹورسٹ بھی اتراکھنڈ میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن انہیں محفوظ بتایا گیا۔
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है कि वो 9 अगस्त तक उन 65 लाख वोटर्स की तफसीलात दे जिन्हें बिहार में वोटर लिस्टों से निकाल दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भोइया और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील को यह हिदायत दी। बेंच ने एक एनजीओ की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट प्रशांत भूषण से कहा कि इन वोटर्स को निकालने की वजह बाद में सामने आएगी। फिलहाल ये सिर्फ वोटर लिस्टों का मुसवदा है, कतई वोटर लिस्ट नहीं है। इस दौरान बिहार एसआईआर के मसले पर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज जारी है। अपोजिशन पार्टियां बिहार एसआईआर पर बहस का मुतालबा कर रही हैं। इस मुतालबे पर गड़बड़ की वजह से मानसून सेशन का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया हो चुका है। अपोजिशन पार्टियां इस मसले पर बहस का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन एक दस्तूरी इदारा है, इसीलिए उसके कामकाज पर बहस नहीं हो सकती। अपोजिशन का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर हुकूमत करती है, इसीलिए उनके काम पर बहस हो सकती है। चारशंबे को भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पिछले दिनों की तरह बिहार एसआईआर के मसले की वजह से मुतासर रही और कार्रवाई को 2 बजे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। फैशन ब्रांड ज़ारा के 2 इश्तिहारात पर ऐसे मॉडल्स को पेश करने के लिए पाबंदी लगा दी गई जिनमें गैर सेहतमंद हद तक दुबलापन दिखाया गया था। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने, जो एक आलमी इदारा है, बताया कि ये गैर जिम्मेदाराना इश्तिहारात हैं, उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। इदारे ने दोनों इश्तिहारात हटा दिए हैं, लेकिन कहा है कि दोनों मॉडल्स मेडिकल एतबार से बिल्कुल फिट हैं। इससे पहले भी एक और मशहूर ब्रांड के इश्तिहार को इसी वजह से हटाया गया था। फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज आईसीसी रैंकिंग में 15वें मकाम पर पहुंच गए हैं। ये करियर में उनकी सबसे बेहतरीन रैंकिंग है। सिराज ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करने में अहम किरदार अदा किया था। सिराज ने आखिरी टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। उन्होंने 12 मकामात की छलांग लगाई। इससे पहले जनवरी 2024 में हैदराबाद स्टार्स 16वें नंबर पर पहुंचे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखिए। टोम इंटरनेशनल स्कूल, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. फलस्तीनियों की कत्लगाह गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 135 फलस्तीनी जाँ बहक। मदद हासिल करने के लिए जमा 87 फलस्तीनी शहीदों में शामिल। भूख से मजीद 5 की मौत। इसराइल ने 85 ट्रक्स भेजने की दी इजाजत। कई को लूट लिया गया, एक ट्रक उलट गया। गाजा अहदेदारों ने कहा जानबूझकर बदअमनी फैलाई जा रही है। इसराइल के आर्मी चीफ ने की गाजा पर कब्जे की मुखालफत। नेतन्याहू के बेटे ने बगावत करार दिया। इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट की अहम मीटिंग। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा की सूरत हाल पर गौर। कई मुल्कों ने किया इसराइली पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा। अमेरिका ने नस्लकुशी के इल्जाम रद्द कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे ने की पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए डेडलाइन जुमे को खत्म होगी। मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना का दौरा करेंगे। क्या गलवान के बाद ताल्लुकात मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं? चाइना में चिकुनगुनिया के 7,000 केस। रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन।
उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी, 200 लोगों को बचाया गया, कई लापता, फौजी और टूरिस्ट भी शामिल। वोटर लिस्ट से निकाले गए 65 लाख लोगों की तफसीलात दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया हुक्म, बिहार एसआईआर पर पार्लियामेंट में हंगामा जारी। ये थी आज की खबरें। फजूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।